وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. أما بعد، وقال سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram al-Mukhtaram, para azatis, para guru-guru, para muallim, netobangkon netokokon, imadi ita na markungko, ita waran na lang ita no pandara malon, mudah-mudahan dari sanaryon kita bisa hadir mengikuti dalam rangka mendoakan almarhumah iman almarhumah Enin Borotan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa almarhum, tempatku di tempat nabaik, dijadikan kuburna raudah min riyadil jannah. Amin. Umumlah hormati selaku para kaum bapak, kaum ibu, wabil khusus sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Semoga sekali naik keluargaon yang ditinggalkan almarhumah dengan Allah ketetapan iman dan kekuatan iman Islamna. Mudah-mudahan di tahun sulena umumna bisa mengambil hikmah dan ditibar berpulang almarhumah untuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan Rajab kurang lebih 8 hari. Artinya maruntung dope kita sampai Allah umur ta sampai tu bulan Rajab pun. Bulan Rajab tahun lalopus aku ita renungkon, ita ulang mulak rekaman na masuk tu memerintah orang tuanta, keluarganta, mungkin sebagian anak. Sorry jo keluarganta, tetangganta, madu berpulang tu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Soal orang tuanta memang berpulang tu rahmatullah di bulan Rajab, imatul walina lofus. Mudah-mudahan itahun na hadiran lesilan Allah dapat sehat panjang umur, bisa dapat mengkondisyon dokter kondisyon kita dapat umur tahun kesempatan tahun insyaallah harapanna na lebih baik untuk dunia. Bulan Rajab pun bulan na mulia, bulan na diagungkan ni Allah, bulan ni Allah hidupan nabinta. Sakban bulan ni umat ni nabinta, bulan ni nabinta. Rajabi bulan ni Allah, Sakban bulan ni nabinta, Ramadan bulan ni umat ni nabinta. Insyaallah ita may tiun bagi umat ni nabinta. Asilakan bulan Rajab pun bulan ni Allah. Arana idokon niya bulan na mulia, bulan ni harigay, bulan na dihormati, bulan na diagungkon. Arana 4 bulan ni na diagungkon ni Allah di antara na 12 bulan ni. Rajab malah salah satu na ada pe Zulqa'dah, Zulhijjah, dahut Muharram. 4 bulan nun diharam ko nun marpurang zaman nila minda. Tandari nga nung may mga parpurangan pe antara kita Muslim sa alak nalay. Agama nalay. Tetapi yang dulu kondita ulang bebahat marbanta-banta, markhudya, sensitif, sentimen dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa kita kondisyon mal menghargai bulan Rajabon, memuliakan bulan Rajabon, naikoran na binta bulan ya Allah, bisa kita mempergunakan diri tahun na lebih manfaat, umur tayo na lebih manfaat, karuna na lebih manfaat, dan bisa kita alat menunjukkan diri itu Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Rajabon bahat na harus kita karunisan bentuk amaliyah, bentuk ibadah salih itu Allah. Ama di antaranya bahat membaca istighfar. Adong didarkon ni para guru-guru ndak. Ahamai Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampuni dosaku dan kesalahanku.
Warhamni, kasih sayang ya Tuhan, olangnya, wa tub alayya, terima taubatku. Nah tolu ucapanon ulang kita tinggal konon selama bulan Rajab. Anggo bisa 100 kali dalam sadari sabornya. Kemudian ada amalan 10 pertama di bulan Rajab, 10 tonga-tonga di bulan Rajab, 10 akhir di bulan Rajab. Dia mas 10 pertama di bulan Rajab pun nejarkan di para guru-guru entah Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum. Maksudnya Tuhan na hidup, na menghidupkan. Kemudian na memang berdiri sendiri, na mengatur sesuai dengan kudrat iradahnya. Nama sifat hayy dan nama sifat qayyum ismai Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Tuhan na mempunyai sifat kesempurnaan. Apa salah satu sifat kesempurnaan ini Allah subhanahu wa ta'ala hidup niai innamar parmulun innamar kasudahan. Adong niai innamar parmulun innamar kasudahan. Ima syulokonia adong niai pasti, adong niai wajib pada akal. Kemudian anggo adong ni maklukon sudahna na mungkin gorarna. Arana na sorong kita yang kun Allah, tingon na dong iwapatkan Allah. Soal almarhum, adong proses ni manusia, adong dolo ayah adong umakna, lahir maita manusia. Kemudian tingon na sorong lang kinyarong kun Allah, baru berakhir iman kon kematian. Berarti adong ni sudah maklukon, termasuk kita manusia, iman kon na mungkinul wujud. Ada lokon na mungkin ujuti, mungkin iben Tuhan adong, mungkin indah gitu iben Tuhan adong, atau adong nai memang mar permuluan, dot adong nai memang mar kasudahan. Anggo adong na wajiban ujuti, indah mar permuluan, indah mar kasudahan. Iman lokon adong na sebenar adong, iman lokon na adong na hakiki, adong tahun, adong na majasi. Asyirokon na majasi antara adong na sonong, pulay dokon adong tidak berakhir no, pulay na dokon adong tinadong no. On masyirokon na mar permuluan ya, dot mereka sudahannya pasti na kematian ini pasti romano putih ita asok memang iben Tuhan tubuh tahun sempurna. Kemudian naidokon na mengului marsa turuk doh tubuh tahun, marsa turuk doh jasad tahun, menaruh hitungan jasati on menidokon makna kematian. Berpulang metu rahmatnya Allah. Tong anggo songoni bulan Rajab perlu kita pondok diri itu Allah. Anggo bisa sogari ning Imam Ghazali rahimahullah 2 kali suari taubat dalam sadari sabornya. Di siang ni hari bakna solat duha, di borngin ni hari di awal borngin antara maghrib isya atau di keheningan malam usolli sunnat at-taubah rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang taubat 2 rakaat karenamu ya Allah, 2 rakaat harian. Sembahyang taubat besar 2 rakaat karenamu ya Allah di borngin ni hari. Dosa neta kalian di siang ni hari kita taubati di malam hari. Dosa neta kalian mungkin di malam hari kita taubati di siang hari. On masuk hari selama bulan Rajab ulang kita tinggal konon. Ah, narepot maguri pinomat sakali dalam sehari sabornya. Ngada juga pinomat suari malam Jumat di bulan Rajab. Ngada juga di akhir bulan Rajab. Ngada juga ulang tinggalkan sembahyang di malam nisfu Sya'ban sebulan satu ngalai roban. Iba sedangkan Rajab bulan Manyuan, Sya'ban bulan Madinah, Ramadan bulan panen banyak bimaitasi. Pula terbiasa kita riyadhah membiasakan diri kita membaca Al-Quran, taubat, beristighfar, berbuat amal-amal saleh dan baik. Terbiasa di bulan Rajab, terbiasa bersama di bulan Sya'ban. Harapannya sampai tulis pusat banon anggo bisa perluan jolo beramal ibadah. Sengaja jolo beramal ibadah cukup nasa tahun terakhiran, nasa bulan 1 nagiran kita tutupi kekurangan kelemahan di catatan-catatan tay. Aso guru malam ni sepusak bani raport tahunan sebelumnya nangkan diharapkan Tuhan hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Job ruwani Allah ketika kita beramal, berbuat baik, membaca Al-Quran, salat, taubat, beristighfar. Terlebih-lebih kita awali di bulan Rajab. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Tuhanku, ampuni dosaku. Kasih sayang ya Tuhan, terima taubatku. Ibangun maturus samporonis kusak bani. Baru yakon marapot tadi lamunis kusak bani. Tidak Allah catatan tayo mang penuh doat amal-amal baik. Pula Allah harani syukur tay ida Tuhan catatani
na berbuat baik do ita, na sungguh ita beramal ibadah, sundi kemampuan anda, kadar ni ilmu taurut bisa anda, catatan ni barisi. Muli malaikat, ya Allah, mau catat masuli amalan ni hamba mohon. Ipareso Allah mak, berhak Allah nagit mga rubana. Rumah catatan niya, kesalahan niya, baik menjadi kebaikan. Nagong nabaikon, tambay muslim na kebaikan na. Imasyaro ko na Al-Quran, yamuhullahu ma yasha'u wa yusbit, wa indahu umul kitab. Allah, catatan na sesungguhnya di dalam genggaman ni Allah. Catatan di malaikat karaman katibin. Catatan na dong di alam kandungan. Catatan na dong di luh mahfuz. Hakikatnya, catatan demi catatan ini, catatan na aslina di dalam genggaman kuasa dan kudrat di Allah subhanahu wa ta'ala. Marhak di Allah mengubah catatan ini, marhak menambah catatan ini, marhak mengubah tunalenggan, mengubah nasabali menjadi kebaikan, menghapuskan kesalahan tai, mengalipitkan daun kebaikan-kebaikan tai, hak khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Isonma silaturrahim, zikir bersama songonan majelis taklim, situasi na takziah songonan. Itay sidot zikir talabul ilmi on pe maruba takdir doon. Bilal silaturrahim marimpak masiloka on pe bisa doon maruba takdir na Allah. Anong wala takdir na muallaq bararna? Anong wala takdir buburam? Ketika takdir na lumaculi pada kikatna, Allah dia mengarubana sesuai ikhtiar tai, imasyarakat naminta, i'amalu pakullu ma yassarun lima khuliqa lahu. Berbuat domo sahabatku. Ada na adong obar ni naminta tu sahabat. Wahai sahabatku, may tuntun mo muna pumasok neraka, dot may tuntun mo masuk surga. Marsapa sahabat, afala natakilu ala kitabina ya Rasulullah, pasrah bamisan ya Rasulullah, mailokon koma ketentuan narako mani, ketentuan sarugo mani. Nga ba tawakal ko muning nabinta sungon dia ya Rasulullah ning sahabat, i'malu berbuat doamu, berikhtiar doamu, marusaha doamu, meramal ibadah doamu, ikhtiar muyui iman elokan adong sebab dot akibat, tetapi namamben sebab dot ima Allah, tetapi ikhtiari berbuat doamu, marusaha doamu, belajar doamu sama ilmu, marusaha doamu sorong doamu. Yakin doita catatan ini memang maru catatannya Allah. Khawatir doita memang tunarako ita, tetapi kekhawatiran tay menek dibandingkan harapan tay itu Allah subhanahu wa ta'ala. Adong lo memang narako ni Allah, adong lo siksa niya, tetapi rahmat niya, ampunan niya lebih besar timun isu dena. Misalnya kon di dunia sana ibarat 100 rahman ni Tuhani sada may berbagi makhluk sa dunia. Berarti 99 naik di sisi Allah. Iba sumenik dodo santai, benek kesalahan tay, ibadin kon rahman niyai, dot rahim niyai, ampunan niyai, kasih sayang niyai. Nah jelas, rawi kita bertobat di bulan Rajab. Setiap seperti gabornya, indah di bulan Rajab, indah di luar bulan Rajab. Umumnya 12 bulan ini, setiap bornya, terlebih-lebih 7 bulan berturut-turut. Rajab, Sya'ban, Ramadan, lebih rahmatnya Allah turun di sepertiga malam. Isi namanya doa ampun ning Tuhan ampun kon. Isi namanya doa ijabah doa niya. Isi namanya doa ubarkanan kon pangaduan niya. Parsapaan na unjung lita waktu ngabori. Maruluk doita, tahajud doita, qiyamul lail doita, taubat doita dito ngabori ini. Isi alak na bertawat di keheningan malam. Malak maletik ay kinimatan niya. Sebagai saksi may terhindar dari tungun api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ison mana berzikir adong turu macam adong orang na zikir na gopla la laita na berzikiri la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi pikirannya tu jangan lihat tu keluarganya, tu anaknya, tu tinggal kunnya, tempat tinggalnya, dia mengaji roh yang menopati saudanan, tetapi ketika berzikir beramalan pikirannya tu si onne dokon lepion na gopla na lalai. Tetapi maruntung dope daripada ngaroya ngapurlusiai sirion nyalak sidangolon nyalak na mengaji ngapenting sesudah. Tetapi radoya hadir ana ucapkan di para guru-guru konia na berjamai adong imam na saling mengaji kalimat-kalimat thayyibah, zikiran bacaan-bacaan Al-Quran, sholawat tunabinda, ikuti ia do, tetapi indah fokus ia. Hati-hati niya, pikiran niya, ucapan naik, huruf naik, kandungan naik, indah pedo songoni, marsyukur dope daripada nasudut dia berzikir.
Rabbi wafirli Tuhan ampunkan dosaku. Ngai butuh ya Rabbi. Warhamni kasih sayangnya. Nggak mengerti Rabbi. Wa tubu alayya tadi mau tobatku. Itu nggak mengerti ya. Pokoknya Rabbi wafirli warhamni wa tubu alayya idokon ya. Pikiran dia tujuh dulu. Maruntung dopion daripada nasok doa tiap berzikir. Betutup adung kebaikan. Nabaru anak zikir ya kotak bararna. Iwoto ya huruf naik, binoto ya kalimat naik, binoto ya arti naik. Tuhan ampunkan dosaku, binoto ya. Rahmat ya Tuhan kasih sayangnya. Terima taubatku, binoto ya huruf naik, dengan pembaca naik, binoto ya arti naik. Onedokon monna sada di dalam nama zikiri, binoto ya ucapkan nyai, dan binoto itu dia Tuhan ya ucapkan nyai. Mengidu ampun dosa, mengidu rahmatnya Allah. Setahu Tuhan musang taubatku, paham doyai, mengerti doyai, timbul mahusuk doh tuduk karena bacaan naik pas. Nah, isinya mengerti ya. On melakukan zikir na paduana, na ya kozok mon zikir na sadar gorarla. Mengerti ya. Na patuluna zikir muhadarah. Manung sadarnya, bila tu ya huruf naik, mengertinya, pahamnya. Robusing ucapan naik tungan hati salubari ni na paling dalam. Rabbi wafilli, Tuhan ampun kondosanku. Tungan ucapan ni papangan, na sumbar muluti. Ima tiate, ima kulbuntan, roti mana tetenya. May ucap ko niya, corong na ima papangan taon. Ucapan na roti mon bahasan pardolo. Tar ucap ma, dua bibir taon. Igurak kon lisan tay. Rabbi wa filli, ya Tuhan, ampun kon dosangku. Nabatan Tuhan kesalahanku. Dosa on Tuhan, dosai paro ko ni marosabi. Harani kehusukan di bacaan naik, dengan di bacaan naik, hadir bacaan ini mulai roti wana tete ucapan naik, sadar maita, ita na berhadap di hadapan Allah, merasa ita kebesarannya oleh Allah, ampunan ni Allah, kemuliaan ni Allah, menek do Tuhan dosang kibani ko rahmatmi. Ucapan ni ucap kunia kasalanin abang kemudian merasa ya adong ampunan ni Allah menetik maik ni matanda Tuhan ampunkan dosaku waktu bujingku Tuhan pula ada boru posok-posokku Tuhan pula italak naik dosa ini segala macam dosa na kurang na menek sangajo indah sangajo nama nipu alak nama zalim alak apapun dosa terlebih-lebih dosaku Tuhan tuluk makhluk manusia irinungkon ma di kainingan mengalami masuk dengan hati-hatinya hati salubari yang paling dalam on manara manetekun aik ni mata pula malung itampung ko useng maik ni mata ni yapuskon ko matumukomu yapuskon ko sa dapat ni badanmu mualing rawinta dati perkuat pendapat ni para ulama-ulama insyaallah na manangis di kehinginan mana tolu dapat ya kebaikan na pertama dosa ni ampun kon Allah dapat naungan disolokan tiwan naungan nasorong naungan solokan di hari kiamat kecuali naungan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngapa toluna menjadi saksi aib ni matanya terhindar metungun api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertaubatan ni istighfar ni doa ni kehina malami on termasuk na ikhlas pangiduanmu asok nganong mambagena nganawat istrinta suami nganawat anak na menjawab dosa-dosa sumbayang taubat ko istighfar ko tiwan atiti mo nangkin manetik maik ni matamu matumuku ko masaru-saru maik ni mata itampung ko busek iyapuskon ko tumukomu iyapuskon ko sarapot ni badan insyaallah tolong kebaikan masa kurang-kurang na dapat kita dia menangkin dapat sapat timun Nabi tasolokon di hari kiamat nasurung naungan kecuali dari Allah pertolong naungan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pun kon dosanta ada penangkin hindar kon Tuhan kita timun siksa api neraka sudah ko na aib ni matantay insyaallah marung menjadi saksi indah bakar api neraka na ikhlasan ni lagot to abang gini coba latih terlebih-lebih di bulan Rajab bulan Rajab nakin bulan ya Allah isa Allah ampunan niya kasih sayang niya sapertul malam turun rahmat ya Allah luas sampai subuh. Boleh tak papan sunang jamaah indah Allah turun Allah tidak menempati suatu tempat indah membutuhkan tempat indah membutuhkan ruang lingkup oksigen indah bisa turun lagi soal turun di segala macam ngadong kalimat turun tu Allah adolah turun di sepertiga malam ini rahmat ni Allah don ampunannya kecuali dipaham-pahamnya lain kalau dipaham tak indah rahmatnya Allah dok narok di tengah burung ini insyaallah nawat di tengah burung ini insyaallah rahmatnya Allah dapat ya mai
Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. On makin zikir na patuluna roti mon ati-atenta na roti mon ati-atenta keluar mati mon corong nang pabangantang romai manetik na iklibatanda nga sadar kita pertobatan na sumolonan insyaallah yakin kon may ikubul kon ijabah itarimu Allah Subhanahu wa taala. On maulang tinggal kon sumbayang taubat dot istighfar rajab atau istighfar lain lebe terlebih bilang istighfar rajab pun dia mungkin guru tukul tulu kalimat maya Rabbi wafilli warhamni wa tub alayya. Artinya Rabbi wafilli Tuhan ampunkan dosaku bayangkan marusan warhamni olonya Tuhan kasih sayangnya berharap mau mengambil salah itu baru berharap mau kasih sayang Allah. Ima sukadang ada pinamar doi mengaku salah jono. Ima di awal-awal doa umum Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mau zalimi diriku engkau indah pun kon Tuhan isrepena mampun dosangkon marugi maun pula indah yang pun kon ko. Artinya mengaku salah jono membaca ta'awuz ko membaca bismillah ko puji agung kon Allah membaca salawat ko tu nabi taruh salam tu nabi kemudian akui maka kesalahanmu baru mak paidong pun kon madosanta orang tuanda guru-gurunda umumna muslimat baru pangidoon ma pangidoon na umumi. Artinya ini maksud kon diurui akui jono salamu di hadapan Allah. Rabbi wafilli Tuhan ampun kon dosaku. Imartini warhamni baru Panginoonku kasih sayang mau Tuhan olong yaw isudah putuan na mangolong yaw tu mau mangadu tu mau mangido ampunkan Tuhan dosaku olong yaw tadi mau Tuhan taubat kon tubu alaya tadi mau taubat kon pula bang doa ita mengaku salah ita memohon dosa segala macam permintaan dan permohonan alin labing ta'adabna mukinuna bil ijabah yakin ko Panginoon ni seruan ni iparkanan kon Tuhan dot itarimo Tuhan pangiduanmu ulang Quran yang pun Tuhan dorayo inden orang doamu mukinuna bil ijabah do ada salah satu donok ikobul Allah yakin ko doani ikobul itarimo Allah Subhanahu wa ta'ala. Isuan ma bagian pertama yang sampai mengurui nasihat tu gurui tu keluar yang kita sudah na ajaran on pembagian rangkaian asambungan ni amalan sikiran tanah kinani tausiah na sumolonan bentuk majelis zikir nasional on berkaitan don tu sambungan ni amalan-amalan ng kinani ada bubulu program sorry namo yasinan do Al-Quran do mengkhotom kondo majelis taklimun ibanding kon amalan-amalan na lain lebih meluah ada na on bagian tu rangkaian pengiriman samisal perbuatan baik amalan na baik karya na baik imatu almarhumah kaya tahu, sip tahu, ita na mayroon, guru naman ang tausiyon, ang sulena, bagian, tiwan, mengharapkan sawab, pahala, ajar, na sampai iban Allah tu almarhumah. Para jamaah dirahmati na Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam Isra Mi'raj ni Nabinda, ipatunjukkan matu Nabinda, alam tamsil, dot alam nyata, alam perumpamaan, dot alam nyata. Nabinta maya na sampai songon perjalanan Isra Mi'raj ngadong nabi na lain rasul na lain 124,000 nabi 313 rasul 25 nabi kita ketahui rasul 5 ulul azmi ngadong songon kemuliaan na dapatkan ni nabintaon ibn Allah Subhanahu wa ta'ala sampai panggilnya menghibur nabinta arani wafat pada saat ini idokon tahun duka cita wafat istrinya Khadijah wafat pamannya Abu Talib Allah menghibur nabinta dipanggil panggilan Allah terjadi perjalanan Isra wal Mi'raj ni Nabinda sampai ke Surah Muntaha ima bentuk alamna nyata terakhir na sampai malaikat Jibril ginjang ni indah sampai malaikat Jibril pentatun Muhammad aku sampai untuk ginjang terbakar masayap kun malaikat Jibril antara Nabinda dan umat Allah sesuai layak na pantas di ilmunya Allah songon dia perjumpaannya itu Nabi ni Imam Nabinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pertama hakul yakin kita. Ketika tahsulul jamaah Isra wal Mi'raj yakin kon indah bayangan ni Nabintai, indah hayalan ni Nabintai, indah ruh ni Nabintai sajoy, indah lamar ni Nabintai, tetapi ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Nikmat lain dan juga solokon na paling besar ketika masuk kita di dalam surga itapakon Allah kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya. Ketika solokon kita masuk surga, dibayangkan para ulama, mala ainun ra'at
wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi basar. Nganjung terrupa di ronta, terhayal, terpikir, terpandang, terdengar. Nikmat ni sarugoy. Nganjung panganan lain, katil lain, bidadari lain, sulina. Malah adong lebih na lebih dengan ini ima itapakon Allah zat kesempurnaannya, sifat kesempurnaannya tu ita solokon alak-alak na marung masuk saruga on maitikad taruh pemahaman ka ahlus sunnah wal jamaah. Ima semua nikmat terbesar di dalam saruga. Yang pertama perjumpaan langsung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asul mulia surga haran adong nabi tesi. Asul dikit mengir surga itu Allah rahmatnya memberi kita masuk surga, balasan di amal-amal soleh aran adong dua isi. Imana pertama nabi minta masuk ke dalam surga porwanta berjumpa dengan nabi minta. Napa dua porwanta menampakkan ketika Allah menampakkan jalan liai kamal liai sifat kesempurnaannya dan satu dia wujudnya secara nyata porwanta insyaallah dapat kita salokon iman nikmat napal nikmat timun nikmat dijanjuri Allah di dalam surga. Para jamaah yang rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, isonna di bulan Rajab pun nabi minta Isra Mi'raj. Ida nabi minta masarugo nanti, ida nabi minta neraka. Mana memberi kaget nabi minta mangida neraka. Ida ya isi neraka, nabahatan isi kaum bapa, bahar bisa ngapi kaum ibu. Asusung ini, marsapa nabi minta tu malaikat Jibril. Asusung ni malaikat Jibril. Isi dilungan kaum bapa kaum ibu nabatin neraka. Ada sebab ni, malah ida bagian tidur umatku di bahatan. Boleh malaikat Jibril imana Muhammad Rasulullah umatmu na fakir domat na miskin. Unjung carito waktu saat mikat di pengajian nalai mangkuling maparuma umaan. Alhamdulillah nikala itu. Alhamdulillah Bapak guru ami barati nga masuk kami bagas nami na orang di jang dunia mobil nami mas nami sampai tu siku ni ite gulangnya sampai tu siku. Rupa na benyang na doba sari mentong sampai tu siku ite. Mulai timun paragulangan naon sampai tu siku beberapa banyak ngalok sana may ulang ulang salah paham te sampai tu siku gulang ni kaum ibu rupa sada maya ben kurus na do maaf dah inda na sengaja waran ngalo turun para naman kakamatulog Subhanahu wa ta'ala asul ya rola ya Jibril pakir miskin na paling bahagi sila ada na boro icari tuan Jibril ma icari tuan nabi tamang tu sahabat na paling bahag di narakoy di malam Isra Mi'raj wida di narakoy alak lay marot ana buru tetapi alak na pakir lot na miskin. Asusonya Rasulullah ni sahabat ulang ko musala paham ning nabinta na idokon pakir lot miskini alak na sodong ilmu na di ginjang dunia ngara yang menuntut ilmu ngara hadir ke majlis taklim miskin ilmunya pakir pengetahuannya. Asusongon asun to nga masuk neraka. Nga mengerti tentang bagaimana dokon naman tauhid kul Allah, bagaimana tentang pelajaran ilmu fikih, rukun tentang salat, puasa dan sebagainya. Rukun Islami ngana pahamnya, rukun imani apalagi mana pahamnya. Apalagi san tentang ilmu tasawuf, akhlak na mengguntun sifatnya seperti itu sifat nagade. Masih jauh panggang dari arti ilmu dari ginjang dunia. Haranya adong do ilmui sampai do dakwai ngarorwania ngaporwania ngayamal konya ima sujahil di ginjang dunia kejahilanon mada na memben kalaki masuk solo kuntu narakwa. Adong sara carito panutup lah. Adong na jodoh na baru kawin. Rupanya jodoh kon lalayon. Di malam pertamanya lagi adong dotong adab-adab manjawab jolo sumbayang jolo ucapkan salam tolak bakasni assalamualaikum ya babar rahmah ijawab ada burui waalaikumsalam ya sayyidal amin sunnah deh malam Jumat jadi malam sinanya mau pinapangantin lama itu manjawab jolo sumbayang sunnah jolo ucapkan masalam masuk ke bilik ni umur talak bakasni assalamualaikum ya babar rahmah ijawab ada burui mak waalaikumsalam ya sayyidal amin itam yalaklay sayyidal amin baru ramata mama apa maling alaklay yun sebelum terjadi yang kina terjadi memang namalong pertaman-tamon usapay maloloon niya tip arana pula marong berhadas besar kita wajib may mandi wajib iyo kan may mandi na mga hadas besar awon yung lambar guru tetapi nga guru-bagurungku orang tua ini padung meseng udah pengalaman niya lain mana cari tonnya lejang usapay majuluang gini anak layon
Ulang to kinain congot ngot kita ngana mangartyo niat ni naman diwajib niya. Oh, kinayari ni inan tadi abang ni baru na. Ahamay at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul niya. Oh, marbilo la sunizar ko niya man tayo niya. Bulaw lang abang alin niya na bro. Rabbi wa fil warhamni wa tub alayya na musay ite. Aso berbeda niya. Marbantah kalay. Rupani bagas ni bunyan untuk kalayon. Namudo lang alay ay rinakanak ng bunyan mandokon amang guru niya. O na malang pertama na malang pertama. Uwi ka na kartong kardolan. Itok-tok umak naon nga kamar naon. Hindi bilang nga mga isarat ko mumain. Ano ang partokaran namin? Ning paraman niya. Ulang marin cokot jabat buwan. Tola do ting bunyan. Tola masuk kalay turuangan tamu. Akale, masala bacaan niat naman di hadas besar abo. Alam mo mamay, nga lalapot kocho. Amang niya manok anak yan. Dapat do mo ma, di mo torang kon may parmen mo. Tiyan mo siyang niloko niya. Yun niya tahyatun, ning kurupi ko pirlin niya. Doon itong nasala na itong amuruay ning buo niya, iti yung ma niyon. Ano ma na peto niya. Ano ma, ninipiman halit ning buo niya kasi. Ano mo lang ang ilmo eh. O pintong nasala ro dai o umasyan nun alak len umuseng amang burunaw doon niya napito na sa butol lain dahil niya ano nawaitu saada wassalama wal usman lillahi ta'ala niya bo tigwar niya man tari ning ngaraburo niya eh. Ala, tentu kita konsucuk. Udah dia naman do kolisnya. Timun udahnya kan timun aman tadi niya. Rupa koran niya ayan niya lai. Isi si Usman, si Saada pusing bau niya lai. Rupa na ajaran nyumpung na do, ajaran ni nenek na do. On marupa na dua balik pihak Arab Nasara do sudah imentina. Ipanggil begini, Ustad. Kanan do guru sepio gurui. Ano? Marabanta parmenta do tanak ta. Ami pimeja rima nga dodong napiturupan na miya malkuni sonok naw masalah hanay niat ni naman diwajib ano mo mabantong yung ustaton masuk awalay ko masuk akalo guru niya tagyan ko mo yutkon ko mo ba't ni memang bacaan na tetapi ito lagi marpili nawaitul gusla lirok bil hadasil akbar an jamil badani fardun lillahi ta'ala rupa terpintar doon ruang niyayanan mo siya ang kwento ko guru na yung tubay ni ngayon ahon. Tiyanong din orang guru ni aso. Tinto ko guru si naway tulgus na lirok bil hadis akbar sengaja aku mandi untuk mengangkat aras besar. Anjamil badani pernah ta'ala. Ulang tong badan saja ko na tinggal lopenya. Anjamil badani wal kapala ini urang repulunin niya. Wah, pintar-pintar ko bisa ngayon na iti. Artinya, on maguna na manuntut ilmu ita. So, di naman itong masuk na rakoy. Miskin ilmu may, miskin pakir ilmu may. Ang mga iguruan sa amalan ni. Zikirani doay, karni ay nibay. Tentang sholat gua sa udo. Malah sampai durun udo. Rukun mandi. Indah sabuni, indah anduki, indah tahu kita. Dan ano, manampion marniat, manampion air ke seluruh tubuh, kulit doa rambut sebelum naik. Payas nadong najis di badanmu. Payas dua dalan, kubur doa dubur, dalan depan, dalan belakang. Kemudian, bang pasti iya siap. Baru alirkan masuk itu seluruh tubuhmu. Kona seluruh rambut, kona seluruh kulit. Anggorong lo penamar jarak nama ranta. Nasudais aiki indasak mandi wajib nai. Pantas do icariton na bintama. Harani ilmu niya na ilo sedokon kala miskin dot pakir. Ima na mamben kalay masuk tu narapo. Miskin ilmu do dabo umatku ning na binta. Pakir ilmu do anggo namar ilmu alai. Salamat dua alai. Na sampai do tuntunanku, ajaranku. Ima sedokon sah ni ibadahi, sah ni para amalani. Muafakoh itibak tiwan na binta. Ajaran ni minta, sesuai ajaran ni minta. Kemudian angkon ni taboto do dinilokon na sahih, dinilokon na batal, dinilokon na syarat, dinilokon na rukun. Pula may si syarat na, may surukun na. Sahih may sah may ibadah tay. Ngalengkap syarat na, ngalengkap rukun na, berarti batal may
songon rukun salat, rukun puasa. Ngay karejon ko rukun nay, berarti indah sah ibadah tay. Pula sumbay adong orang na abaat, itinggal kon ko abaat, sangsina sujud sahwi. Adong orang na sunat hayat, pula sunat abaat, itinggal kon kulut subuh, tahiyat tonga, pula tinggal ko yang jurukon may sujud sahwi. Tetapi pula abaat, ima, pula hayat nangkin, indah dong sangsina, lanjut kon masumbayang mi, indah tola be ipainti ulakan be, nganong sangsina, maninggal kon alok berkabiro, maninggal kon ayat, maninggal kon bacaan ruku sujud, kapiat ni takbir mi, Allahu Akbar, niat nai dona rukun, ucapan nai ulang konti Allahu Akbar no, kemudian berdiri menghadap kiblat nai, terjadi masih rukun. Qauli, rukun fikli, dok rukun qalbi. Dia mah rukun qalbi, niat mai dalam hati-hatimu jatuh antara alifnya Allah, dok roni akbar, Allahu Akbar. Ulang panjang kun alif nai, Allahu Akbar salah deh. Alang arti ini, adakah Allah itu besar, agung, mulia? Marsapa rupioi, pula Allah, persapaan deh. Tidak pula Allah. Allah maha besar. Di antaranya alifnya Allah. Dotroni akbari jatuh kurmaniatmu amaru kurniati kosat ta'arud taqin sengaja aku kosat naik ta'arud taqin dokon gorani sumbayang naik dokon na adaan sengaja aku sholat zuhur may simay kosat na ta'arud baru adaan lillahi ta'ala adapun mustaqbilal kiblah imaman ma'muman 4 rakaat zuhurnya tambahan deh angko inna dong natulung mo comi sengaja aku naik sholat naik sama sholat adaan naik ada anun mak na membaik bedana kodoan termasuk fardu doot sunnah fardun adaan lillahi ta'ala dokon do fardu adaan lillahi ta'ala sengaja aku sholat zuhur fardu adaan lillahi ta'ala natulung mo comon indah tola tinggal ketika maniat kuni di dalam hati-hati ni ba jatuh ni niati jatuh usul linai di dalam lisan ni ba. Kemudian rukun qauli mai ikol lebih mai rukun fikli mai ahmai berdiri menghadap kiblat rukun fikli mai rukun qauli ni rukun fikli menghadap kiblat rukun qaulina ucapan nai Allahu Akbar dina jongjong pertama saja mang terbayang kita dia do rukun qauli dia do rukun fikli dia do rukun qauli. Isun mau kena paham kita, meninggal kon rukun batal sumbayang, meninggal kon abad adong sangsina sujud sawi soleh sempurna, anggo hayat pula indah rukun indah abad berarti ayat masule. Angkat tangan dari guru ngarukuni ngabati hayat deh. Kapiat bersedekah, kapiat diangkat tangan, teknis diangkat tangan ini sudahnya on hayat don. Idokon ko Allahu Akbar ngabar sedekah ko. Ngayangkat ko tanganmu lurus suni ini angkat ko ngarang bersedekap na sa de takbir kay guru sa na penting ucapkan ko Allah Akbar rukun qauli adab kiblat nay rukun fikli kemudian Allahu Akbar nay niat nay di dalam hati rukun qalbi waranna para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita menuntut ilmu mudah-mudahan mumpung adong kita kesempatan do kesehatan on di bulan Rajab pun tingkat kon may sudena kodo mapanutul din ilmu mi kodo masumbayang mi kodo mapuaso mi bayar manazar mi utang-utang ibayar masudena mumpung lento do petida di bulan Rajab pun harapanna sampai itu bulan nisfu Sya'ban catatan tanekin mampu sebagai kesimpulan baruntung do peta siat salah bapaknya di bulan Rajab pun kondisi masudai karunia iman ya Allah ulang tinggal kontolu amalan sakurang-kurangna di bulan Rajab pun dia mana pertama istighfar Rajab Rabbi wa filli warhamni wa tub alayya nah baruana doa di bulan Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadan ya Allah berkahi kami di bulan Rajab berkahi di bulan Sya'ban sampai umur nami tu bulan suci Ramadan dot mampun ke Tuhan untuk melaksanakan ibadah baik di siang Ramadan puasa dot ibadah-ibadah di malam-malam Ramadan ada penapatuluna ulang tinggalkan salat do salam tuna binta istighfar Rajab doa di bulan Rajab salat do salam tuna binta baru tutup mai dohot hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Tuhan mang mangido ampunang tua mang mangido segala macam pangido na tua ampun kon Tuhan dosangku dot mang mangido sapat kita timun na binta ada be kemudian
Rajab kita. Tawakal kon may, pasrah kon may. Sudah Tuhan dosan ki, amalan ki, harapan ki sudah na. Tuwa ma Tuhan usurah kon. Amat terakhir akin amalan na. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuhan di guru tamba, ni'mal mawa ni'mal nasir Tuhan. Amal kon may, nairo kon ni gurun, sampai ro tumalom ni si pusak banon. Malah jumalom ni si pusak bani, itambah yasin 3 kali. Dot ulang-ulang dengan 70 kali atau 100 kali kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ususna di malam ni si pusak bani. Tetapi mula sana di amal kon manaron, sumbayang taubat, istighfar Rajab, doa di bulan Rajab, sholawat tuna binta, doa-doa tambana. Kemudian tutup ma hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Kemudian anggota lebih tambahan 10 pertama di bulan Rajab pun subhanallahil hayyil qayyum, 10 tengah-tengahnya subhanallahil ahadis samad, 10 terakhir subhanarrahir rauf. Wallahu alam, nasrun minhu afatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.